Nyame nhyira obi biara ene ohweme enumlei. The most senior prophet than Kofi ni General Overseer of House of Earth Ministries International. Me pacho ma TV ni na ya na hwe. Now asema eba we ni emodu papa. Ayanko for krata bisam so for asema okafa otumfo hu ye no kre asema okafa asante hinu no kre so for asema okafa otumfo ye no kre so for asema okafa asante hu ye no kre ayanko for ta bisam comfort bisam questions because ayana eyo omonwa na esayo nwanwa no kre nsem bibro a enwanwa enu ntimpa chaw ma TV ni na ya program we si a obetimi subscribe ewo Pasdan TV ewo YouTube ni so o subscribe o Pasdan TV o YouTube ni so a ye bibia na program sa ye nyina no abre nyina na ebeba ten ama onzo ahebinti e bibi to ha onzo behu ye bibi to ha onzo behu se de be ya obetimi abasobi nyame nhyira me bompa ye ewo Yesu Kristo di mu se nyame tumi na ho oden enhye dwumadi ma ewo bra ye hyase ewo Yesu di mu amen odofo se wote menka enede ya enye bone na bone kura eyekuro bi wasantemamu eben anu akwanta ye fere ho bone eyekuro intimbacho ni nyina no se de ote ase afa bia fanisa enumre yinsem bebiri akokoso ewo oman mu eyoga oman Ghana mu a aye nipa ni bia adwene kesenyin bebiri nti ase na bebiri hunu na chi ene nanim na mensuma nyame difuo ya nyame de adoma chemi ene me ba be kirekire onsem mu ama wate nsem bebiri ase no wate otumfo se tutu ni asante hene mo nsem no wate omo ase nyame nhyira ba bibia wo bia wo hwe me samri me di dwumadi ebra o me pato tie me de kansa na mekọ asante hene ensem so no ma memfa sa asem we entwam kakransa yeti Ghana ha eye 31st December na etwam no se edifo bebiri hyenkom bebiri kasafa nyankopon ensem a wode ama won ne ho ntia na bi kura ntia se ensem ben ene nkofo ken yehun prophet bi ewo Ghana ha epia bonten aye friend prophet Elisha Salifu amuako ya papa no nyame nhyira sa papa yi opia bonten be kan se MPP fo be wini ya papa baako enso pia bonten eye prophet Isaac Owusu Bempa onso pia bonten be kan se MPP fo be wini na sensem we ni de ekoso ne de ba nyina no ane nkofo bi say entinyame baako pen wo se we be wini nyame baako na se we su be wini entinyame baako no kra hwan e de na yemfa entina ama nipa bebere kra gina yom bebere emane ha obia nemom Ghana fo nyina mo waninye Ghana fo nyina mo waninye adekranti amese mo mama ninye ne se ensem bi sisi se ya na bi to mane hai ena Ghana yehu adifo aba na msokra ma odifo bi aba beka se beka Kofi Oduro ono so beka ne de beka se adifo papa bi ani Ghana ha eye no kre ni nyina ye ditum na secret ni se sansem ekoso nyina ne watimi wakame ene nkomse ahodo a ye gidi ni die ngindi ni nyina enuanom moma ye ne nyame as because ene ni mu aye eba ni mu aye eba ne se 1 Kings chapter 22 verse number 8 no ebisi ewo Bible mu ema yehu odifo a okose Ahab nkom ebra na Ahab ekokon na odifo yi ekokasa na Ahab pe difo ni nyina akogina Ahab afa ne ga se aka odifo ba akupo odifo Ahab anana Ahab kena Ahab onkona nko bisa no se da bi odifo we de onsem ho nkompa sa na ekoso Ghana ha me ko ikurampo no osem nkom a obekasa atia me na me kokon ne banzo abetwaniti ba to timi sa na ekoso Ghana ebi ayanka party hu asem papa yansha party hu nkomtubu afu ebi nso awon se yesha party hu nkompa pentu ani age sadi adifo na hyehyɛ ni nyina no afi wemu we dey say December ni ha ya afi ni ebehu adifo e no kore se nyame kasa kyere won ene de anya no kore se nyame kasa kyere won enu nti eba ni se ya aya munya abotere na moma mwanenye de mbesa meka ni se ni nyina kyere ne Ahab kokon no adifo 400 ekogina fa baabi ana odifo ba konsu kogina fa baabi
ba ye wie mu na ba ko ne de ayeden abam enti secret amen pese me kan sisi ane se de ekoso organ sisi ane obi anka na komanto ni mefri se December 7 se de to aba ne ben ha ya etete kwanti ya ye be ha di for papa mo organ ha and ye be ha di for boni mo organ ha ye be hwe wona truly nyame na akasa ache wona wona agiska oye sure se prophet bi agiska na okasa ha Uji di se prophet bi obi na ache nkutupa ohu hwe ene okasa ene afu de besi organ na benya asi de besi organ na benya asi ni same ti ne se de afiri awurade no wan so ubehu na ubete de taso yenu no mesrew abato onye ntokwasem abato onye abufu abato we ni ehu ese abato ayato organ na nyina abato we a ya beto no emu ye hu na eyeduru na nsunsu edi akire no eso enu ntimesrew so ye gan ni oye minia gan ni ana organ ha na woto aba even wa blotire ba bi kura na woto aba na wotimi ba okro meto aba na ato aba mpo e wa blotimemu a mesremo sutie yesen afodebo muntie de me kan ansan ma beka se mehu yanka amai bebre wo ye hu ni nyina atwa ye ho akontokwa amai bebre ni nyina akeka bi asiani ba sabato e se de nyame yi kire me no odifo dan kofi no eno na me beka mu asoma kire wo abato na mehu na di ye nini mehu adi ye kese a nipadom ekuo na ekuo na mehu ye ni nya ekuo ketwa na mu ye ekuo a edoso na enye ekuo ba ko ye ekuo a yabo anu bebiri na mu se sa bebiri ni komu boma ko ye ba ko na bebiri we so komu boma ko ye ba ko na mu ekuo nkitenkite bi a enu de ejina de ba bi a enu de obi anka no na obi aso anko ba bi a no mo de omu gina fa akomo wona na mehunu se wona ye ekuo bebiri na omode nkonkonkonko ne kabom ye ba ko no ene wenim so omode nkonkonkonko e kabom ye ba ko no ene de ye ekuo no omode omanka mo na so mu ginai se de omu gina ho na no so omu nyina bom na omode ekuo bi enim no etu anamon ewura na otumfo ose tutu eye yewura asante hene mehunu se wura ni fie Tiabre dom no ewura fie ho no no nso tumfo se tutu etena kunwam na wo ka mo sankofo na eba fie oni nyina eye won edidi ekuo nanim no osolisia won ene won kasa na on betena ase na memu se kasa ne nya mu na afede ensem o mo kana ayededede ama otumfo ntimi nso obi ade ano ono a ofrei ekasa kire omo na afede onu mom so ebo ye afu na nabo ye afu efri se na wakasa kire yie na nso obi antie na enumu ena mbisa onyame onkonkono se ede ba ade ena o ma mehu na onyame onkonkono kasa kire me se ade na mi hu no eye ade kese a ebesi ewo Ghana efa ya bato om enu ntime ko so ahwe ade yie na me hu se na otumfo se tutu ne nkofo na kasa ma afede mentemo ho ase ba na nanim ho no ebi mu yiyi atuo ebi mu yiyi asekan ewo na nanim ama enokra mpo no eye nsem bibiri ewo na nanim na de esiye a nyame onkonkono ekasa kire misisi ama mete ase ese eye Ghana ade a ebekoso fa ya bato no ho no ebeba na emu be ye den na ekuo akese mienu ndi ye NDC ni MPP no mentem ho asekese pa ebeba a enya asem ketwa na ebeba ama ebeba se resource no kura ebebo no yisi ontimi mbo resource no na obefo so nso abobo na de obebo no enya de a ekuo efa ba ko no beji atum de be Ghana be yie na enu nti no ebra me ho ba me ho so a me hu se de adi yie me hyase se me bompai na msa bompai ni biemu am kata ma ni biu no me se hunu the same adi yie ni biu esa ba biu na ba sa empre mako miensa
na de twatro no ena me hu sa afede na nabo ato ne yam na wa mekuo ba akoso nsa akosoro na otumfo tuetutu declare ekuo ba akose mo na modin kunu monko na monko ya adwuma na eno no me ho sa ba me ho so na manage na me hyase se me bom pae ewo honam so we ma me hu se abato ne ye beto no enna fom enkwam se ne adi a asofo binom ye difo binom akeka edi aba no enna fom enu ntide mesere ga na man eni ewiase nyina ne se momie mom pae ma ye man no mani ekoso no mani di ya eni ye nyina enso ebedi yi so man ankoso aton aye nto because obi enu okun mo beto adiane adi o man ankoso a wuntimi nya fa ahudie na wonso akoba bi ye ntu ye ni yenhwe ye mama ye kan ye ho nyina ma ye twa ho ahia nyina ye ni English country ye ni o man a ye kan brofo a ye hye mfimfin wo nyina twa ho ahia nyina ye French fo nko a o man be so na wudwane akọ na akwa obenya ta maso nyame aibo edi magana ehiam paibo edi mayisi ehiam paibo edi ma yakande fo mo ye flag bearers aw modidi party anim no ehiam paibo nso de ma ye wura o se tutu otumfo asante hini every se ne kasa mu no ene se de o kasa awade nimu no eye gidigidi ananya asem ketwa na no akire na me bom pae fa Ghana ho nyina wieye no a me dae no eno de daye minya daye bi na nyame kasa kyerem se daye a mensun ye wuro se tutu otumfo se tutu wa hunu ne da wa hunu sa daye da every se onu nyankopon no wa yi akyere no na oyi kyere ma ne hunu se ampa eku afana mienu aye gidigidi amaya didede osebo didede imprinting senko nyina abane fie na ohun ne sa no ohun ne dayem ti sade me so daye da enti no kasa kire won no kasa kire won wieye no eye den pa ansa na fa ba ko ete ase enti ewura ho aba no ho so to nim se bibi besi nyame ayi bibi akire na tumfo se tutu enim se bibi besi na ono ene oso de na isi fom na besi fom a na betuma fom yi a eye mpaibo ho asem na meken eye odo ho asem na meken eye gidie ho asem na meken se momie mfa mpaibo entaye na otumfo se tutu achi niemo bi magana because abato we no emu ye den nanso se nyame ma ne nsa so a obie no obetim de nyame nsa atofom na nyame de ne nsa so fom so obie no obetim ama so nanso me kama asem bi awo ma to hu mani me bra ye wo Yesu Kristo na ya hye Yesu nkom Yesu ya de nkwa Yesu ye daja Yesu ofutufo ne tumi ekuta ne nsem no de badada nanso bra ye wo Yesu tu ho no eno ohine be sole se obeku Yesu Kristo into ahina efre no memfa ne se ahemfo no om ye miensa do di kan baaye na oyo ohine odi kan na sa ohine no ono ne beku Yesu Kristo mleso obeku nkwala nyina na ohine no na oyo ohine a na okuta tumi na okuta amodin enti do di kan no ni a friend Herod the Antipa and Herod the Great and Herod the Agrippa enti ahemfo miensa ne baaye na do di kan no baaye na obeka asem kunkwala nyina wo Yesu breso no na emu odin ni senti ne se edi enti na akwala ya hye ne ho nkom obeye deje obeye agenko obeji wiase nyina nkwa no eba so ohini bibeku no nanso nyame antimi anye no nanso osoma ne papa se Joseph fakura ni dwane so amfa akura na nwane a yebeku akura na mankura de bohye na mi awurade ma hye na nye dai emmem
de mpesa meka nyina ne se ya de Yesu Kristo dwane ko she Misrim ansa na Yesu Kristo onya fa ahudie ya de ne ko ne nko asum ekura na omompe omanya na omompem ansa na ekire ye Yesu Kristo aba ansa na waba be ya de nko a obeka asem wo asore dem obenya 30 years ansa na obe start na adwuma no na bibie si ansa na ye de na ko Misrim ansa de mpesa meka nyina ne se ye mompa ye maye na ewom se nkom hye ne bebiri na abade ewom se nyame be fa otumfo so ansa na Ghana atumi enya fa ahudi mesi abato e bebo December 7th no otumfo ose tutu na bebo bo resource no yisi bebo bo baye mfa yirisi be ka batie mfa bade be ko dem amani pe nyina agi atum eye nana otumfo ose tutu na asem obeka ene be mo adi atum nenso no kronfa ni easy iflise nyame yi a kire no dada nyame wo yi a kire dada me ne bia na ahwe me o Facebook so subscribe dan Pasdan TV o subscribe wa na ko YouTube na obengu me ho nsem ni me na yi ni nyina me programs ni nyina ho eno kra se foforo ba na ye de tumu a emawo utimi nya ne ntem ema utimi nya ne ntem ti bo modern se ubetimi a subscribe Pasdan TV na o subscribe o YouTube a ebe ma watimi nya yi program ne ntem na de betum bia o wiase ba bia no onso beti nti o temi nkan ne de ya ye mompa ye ma ye wura o se tutu otumfo ye mompa ye ma yisi oja na eba no anu odin na de betime dua no no eye mpaebo ene onipa owa kukuduru na okasa na nuduru bedwam ene otumfo na o se tutu asante hene na minshira edomle yimidin the prophet Dan Kovi subscribe my program no na be inshira. I salute you all.